Guys, bubo ta guys, kaya init na kayo. Kailangan na diligan yung halaman kasi sobrang init na. Pil na natin yung kwaresma. Yan. Nabasain yung ilalim. Ganito yung ginagawa natin, no? Pag tumaas yung init, pag water sprinkler at saka dito direktang pagdidilig. Kapag ko nahilis yung abono. No, unsang abono ha? Ay katong kuan. Itong kuan yung complete. Wa pa na kuan tong kuan. Ginaon sa ko. Ila, ila.